kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa itong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning, sir. Good morning usab, Sir Ariel, ug sa ato ang mga sukintig paminaw. Morning ato ang latest with update para sa musunod nga 24 oras o karong adlaw Miyerkules. Padento nag-monitor aning LPA o low pressure area sud sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Sa ato ang latest na data as of alas 3 sa kadlawon ay mutang ning maong LPA diha sa 200 kilometers silangan, amihan ng silangan nga bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Coordinates 10.4 degrees north, 127.2 degrees east. Kinisgutan nga LPA, padang naglihok, paamihan ng kasadpan, magpaduol diri sa kayutaan sa Eastern Visayas area, paingon usab diri sa may Southern Luzon o Bicol region. Ug nakita nato medyo decreasing yang possibility nga mamahimong usa ka bagyo samtang nani duol sa Visayas ingon man sa Southern Luzon area. Apan continuous monitoring gyapon ta sa possible changes aning intensity ug movement sa nisgutan aning weather disturbance. Siling bahin kining habagat o southwest monsoon mao'y nakaapekto sa kasadpan mga bahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Maong sud sa 24 oras ang tibok Visayas, lakip ng probinsya sa Sugbo, natay madag-umon o kisdom nga kalangitan ug naay mga katag-katag na hinay nga sa kasarangan ug nakasyon nga kusog na mga pag-ulan. Dala ni sa LPA ingon man aning habagat. Maong padayong magbantay sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Kantang sa tong hangin ug kadagatan, wala gyapon tay gale warning. Ang tibok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa sila habagatang silangan ngadto na sa habagatang kasadpan ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mutaob ni sa alas 6:41 sa buntag nagilawmon nga 1.3 meters ug mohuna sa alas 3:15 sa hapon nga nagimabon nga 0.3 meters. Ato ang temperatura magduwa lang sa 25 up to 29 degrees Celsius. Ug atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:30 sa buntag ug mosalop sa alas 6 sa hapon. Ug mga tong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph. Yes, sir. Ang kining LPA ug mabugna ni siyang bagyo, unsay ingan nato ano sir? Og if ever mahimog ni siyang bagyo, tawgon ni sa local name nga si Bagyong Butchoy, ikaduhang bagyo, sir. Yes, sir. Yan. Ikaduhang bagyo karong tuiga. Yes, sir. Ikaduha pa. No? So letter B, Butchoy. So mga nautang palayo lang siya. Nandito siya so sa tong far. So first as nanan sud sa to ang PR. Okay. Nasud na ni siya. So around 200 kilometers sa yuta diri sa may Surigao City. Nakita to na to medyo decreasing, nagkaubos no. Nagkaubos siya. Nagka-update sa atong update sa atong mga model nga murag na trend no. Ang trend ani is lesser chance no na mahimong usa ka tropical depression o bagyo. So nagkakuso kayang movement? Medyo hinay gihapon diri sa hinay gihapon yung movement. Okay. In terms sa possible ani Sir Ariel no nga posible no while traversing ni diri sa yuta magpabiling isa ka low pressure area. So salamat nimo Sir Joseph sa panahon din sa itong mga pamukaw. Wise fan usab Sir Ariel, maayong buntag o amping ta permi magdalatag payong tungod ani mga ulan-ulan karon adlaw. Salamat mo Sir Joseph, may buntag des Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning. Mao kato si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mga pamukaw nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules. Hulyo 17 to 2024. Inyong gabati si Sir Joseph Merlas. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Pangawtag o paminaw sa'yo sa kabuntagon.